आपण मानक पई न्यू वीडियो आम नहीं आसचु गोटे है स्प्रे मेसीन चाषी मान बहुत हईराण होती आम पाक आस कमेंट जे केमी स्प्रे मेसीन सब पकड़ फिटिंग हम आम दुकान अच्छी निजस्व केमती आज फुल वीडियो तुम फिटिंग देखू बैटरी विथ मानुआल पूरा फुल फिटिंग वीडियो दरकार देचु देखो देखो यहाँ जी सैमसंग देखो यहाँ किंग बुल मॉडल आ गोटे अच्छी किसान काट देखो दीटार आज फिटिंग फुल वीडियो तुमको दउछु अनबॉक्सिंग करके देखो आरे आस खोलो देखो कौन कौन भीतर आछी देखो तुमको देखो तलु काटछि मु एटा हला बैटरी मॉडल किंग बुल रो किसान कार्ड रो मैनुअल मॉडल जेटा आछी एटा हला डुअल मॉडल जोठी रहउछि हैंडल विथ बैटरी तुम जहाँ चाहिए यूज कर देखो तो कौ मॉडल के कौ भाया स्ट्रॉन्ग रे बन देखो देखो स्प्रे मशीन टा बाहर देखो तो कौ स्टाइल बॉडी मजबूत करछि प्राइस मात्र 2650 टका बॉडी चिपिले भांगीबनी किछि भी हबनी एति स्ट्रॉन्ग देखो केन या भितर सब आइटम पड़े देखो आसो पाइप भी देखो पाइप को परिमाण स्ट्रॉन्ग अच्छी देखो ये आसला पिठी ये देखो लगे पिठी लगे पिठी सपोर्टिंग गोटे लोक स्प्रे कला बेले तार पूरा देह को बाधा हेनी एटा तार मैनुअल मॉडल टा मैनुअल यूज केमती करि विथ बैटरी केमती यूज करेंगे देखो कौ टाइप स्पंज देछि गोटे लोकर कांध को केभे भी कष्ट हेनी यूज कर केभे भी जानी परिबेनी केते सुंदर स्पंज देछि देखो या जालीटा देखो पतला जाली देछि चार्जर देखो बहुत स्ट्रॉन्ग जी सैमसंग कंपनी चार्जर सब देखिए आप भीतर एत जिनस रोच 6 प्रकार लोजन आपन को सब प्रकार ये तार हैंडल रो मुठाटा ये रहा टोटाल तार आइटम मुठार देखा केमती फिटिंग करेंगे प्रथम गोटे काढ़े ये लगे टाइट करेंगे यहाँ मैनुअल मॉडल या भीतर गोटे जाली देछि देखो एटा सब मन करके देवे अच्छे भीतर देखा कौन अच्छी देखो से जगार लगला देखी दे लगला के देखो जालीटा को भीतर लगे लगिले आपन को मली फली टोटाल हबार ना टोटाल किसी ये हेनी यहाँ जाली देकी सब जाली दी केवे भी काढ़े पानी देला बेले ना नहीं अलिया तलिया पशिज गुंड बांडी पशिक बैटेरी स्लो हो पानी तेल देखो तो हैंडल आसला ये लोजल जदि आपंकर गोटिकिया लोजल दरकार गोटिकिया यूज कर ना देखो या देहर अच्छी आपण मैंने लाइक सब्सक्राइब करके भूल लास्ट पर्यंत वीडियो फुल देखो वीडियो देखिकी लाइक न कले देखो 3 टिका मुह देमती आज 3 टिका मुह स्प्रे कर सब लोजल स्प्रे रखेबी कौ टाइप के स्प्रे कर टाइट करेंगे हैंडल रे ये लगे मुठाटा ये एडजस्टिंग रोची एठू देखो एठू खोली परिवे खोलला परे पाइपटा भितर देदेवे जी आवश्यक बड़ से करेंगे अति बेसी बड़ गले माड़ फाड़ है भांगी भांगी जाए तथापि बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी देखो एत स्ट्रॉन्ग दूसरी यहाँ पाइप देखो गोटे जिन ये अच्छी ये सब यहाँ बैटेरी यूज कम्बिनेसन जो बैटेरी आप पकड़ा चाहिए
ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଟାଇଟ୍ କରିବେ ଏଇଟାକୁ, ଏ ପାଇପଟା ଲଗେଇବେ ଏପଟେ। ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏତିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ତମକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ବି ଦେଖେଇଦେବି। ହେଲା ବ୍ୟାଟେରୀ, ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ମାନୁଆଲ ଫିଟିଂଟା, ଏଇଟା ଲାଗିଛି ଯୋଉ ଏ ରବରଟା ମୁଠାଟା ତାର ଧରି କରିଦେବେ, ମୁଠାରେ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ ଠିପି। ଯେତେବେଳେ ମାନୁଆଲରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସବୁବେଳେ ଠିପିଟାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବେ, ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଠିପିଟାକୁ। ବନ୍ଦ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପଟେ ପାଣି ବୋହି ଲିକେଜ ହବ, ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ହେଇଯିବ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି। ମେସିନ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, ରିପାରିଂ ହେଉଛି, ସବୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ। କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ୟାର ଫୁଲ୍ ରିପାରିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଟ୍ରବୁଲ ହେଇଥିବ ଆପଣ କହିବେ, ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଦେଇଦେବି, ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ପଠାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟିକି ଏଠି ଲଗେଇବେ, ଏପଟେ ଦେଇଦେବେ, କିଛି ଆଉ କାମ ନାହିଁ। ଏଇ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ସରିଲା କାମ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରଡ୍ଟା ଏଠୁ ଭରି କରିଦେଇକି ଏଇଠି ପିନ୍ଟା ଦିଆହବ, ଏପଟେ ଏଇଠି ପିନ୍ଟା ଦିଆହବ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ, ବାସ୍ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନୁଆଲ ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା। ଏହାର କିଛି ଆଉ କାମ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଡ଼ି ଏଇଠି ଗଳେଇ ଦେଇକି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇକି ପିନ୍ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗେଇ ଦେଇ କଥା ପିନ୍ଟା ଲଗେଇବାକୁ ଲଗେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖସି ଯାଉଛି, ପିନ୍ଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲାଗୁଛି। ପାସୱାର୍ଡଟା ସେଠି ଅଛି, ଦେଇଦେବେ। ପିନ୍ଟା ଆସିଛି ବନ୍ଦର, ଏ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି ପିନ୍ଟା ଖାଲି ଗଳେଇ ଦେବେ। ଲକ୍ ଦଉନି, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 2 in 1 ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖଉଛି କୋଉ ଟାଇପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାର୍କେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଲୋଡ୍ କରୁଛି ଏପଟେ, ଏତିକି ପାଣି ବହୁତ କାଫି ହବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଟାଇପ୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଉ କାଟି ଦେଉଛି। ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କମର୍ସିଆଲ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ସୁଇଚ୍ ରହିଲା, ଏଠି ରେଗୁଲେଟର ରହିଲା ତାର, ରେଗୁଲେଟର ସେଠି ତା ପିନ୍ଟା ଅଛି, ଏଟା ଲଗେଇବେ ଏଠି। ଏଟା ଲଗେଇ ଦେଲା ପରେ ଚାଲିଲା ଅଟୋ କଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଟାଇପ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି। ସୁଇଚ୍ ଅନ୍, ପାଣି କମ୍ ଅଛି, କରିବେ ସ୍ପ୍ରେ କୋଉ ଟାଇପ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍, ଥରେ ପକେଇଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ପକେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ କେତେ ସ୍ପିଡି ପରିମାଣରେ ପକଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି କିଛି ନ ଜାଣିପାରିବେ, କ'ଣ ଜାଣିବାର ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ ନା, ଆପଣ ଫେତା ତ ଲଗେଇବା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କମ୍ ମାନିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଖାଲି ଗଳେଇବେ, ଏପଟେ ବାହାର କରିବେ। ଏଇ ଫେତା ଜଷ୍ଟ ଏତିକି କାମ, ଏତିକି ଫେତା ଲାଗିବ। ଚାର୍ଜରଟା ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବନି। ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଯଦି ବି କୌଣସି ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ଅଛି ଅଭିଯୋଗ, ତିଆରି ହେବା କି ଇଏ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, କୋଉଠି ଡିଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଶିଖେଇ ଦେବୁ। ନାଇଁ ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ସ୍ପେୟାର ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଯୋଗେଇ ଦେବୁ। ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।